Rahim. On va faire ensemble directement. Assalamu alayka ya Rasulallah. Assalamu alayka ya Amir al-Mu'minin. Assalamu alayki ya Fatima al-Zahra. Sayyidati Nisa'i al-Alamin. Assalamu alayka ya Hasan al-Mujtaba. Assalamu ala al-Husayn wa ala Ali ibn al-Husayn wa ala أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا سلطان بالحسن علي بن موسى الرضا. كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء. السلام عليك وعلى أختك فاطمة المعصومة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد Une dernière chose, doit imam et zamana tous ensemble. Allahumma kulli wali, tous ensemble. Qui connaît? Moi je C'est bien, connais. vous allez pouvoir faire un peu plus fort alors. D'accord? On fait ensemble? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli waliyika hujjatil hasan salawatuka alayhi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'a wa fi kulli sa'a waliyan وحافظا وطائرا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. Merci beaucoup à notre professeur Mohamed Sadiq Bay qui nous a fait ces amal. On va tous lever les mains comme ça, on va faire un dernier doigt. Et c'est moi qui fais doigt et vous allez dire Amin. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Oh Allah, protège tous nos enfants de madrasa. Protège tous nos parents de madrasa. Et protège tous les membres de notre communauté. Ya Allah, en ces nuits bénies de Laylatul Qadr, oh mon Dieu, fais qu'il y ait enfin sur la terre la paix. Fais que tous ceux qui ne peuvent pas manger à leur faim, tous les pauvres, tous les nécessiteux, pour lesquels nos enfants de madrasa participent avec générosité, Ya Allah, fais que tous ces pauvres, donne-leur, apporte-leur à manger. Amin. Apporte-leur ton soutien. Oh mon Dieu, tous ceux et celles qui sont malades dans notre communauté, donne-leur ton shafa'at. Par la grâce de nos taoud, de notre 14 Marsoumine alayhimus salam, donne-leur la guérison en ces nuits bénies de Laylatul Qadr, Suratul Mubarakatul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim, pour tous nos marhumin. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Merci beaucoup les enfants, je vous dis bravo, vous avez été tous gentils et très sages et vous avez fait les amal de Laylatul Qadr. Inch'Allah, demain on continue demain, Inch'Allah. On continue demain, Inch'Allah. Ok, pour dire merci à Dieu. Oui, Inch'Allah. À la même heure, Inch'Allah, ici. Ok, merci beaucoup. આપણે જ્યાં તૈયાર કરી છે ને એ આપણે 22 juin ના કરાવવાનું છે બધીના સામે. ઓકે.
Tu também refrain si kacho? D'accord. Tofik vai para você, tu também répéter karjo, hein? Je vous fais réécouter. Bade am doa kare, parce que imam zamana ni doa che, ok? Pas besoin de réécouter. Tout le monde se souvient un peu du rap. Mais WhatsApp na groupe ma moklai va ta fa. D'accord, d'accord. Ouais, तो बड़े नहीं याद से ना. C'est pas grave, tu me sig jo di che time. Tout le monde me suit ou pas? Ou je fais une première fois tout seul? Mais on peut voir derrière toi. Je fais une première fois tout seul? D'accord. दुआ करो Dê am hat kare. दुआ करो दुआ करो दुआ करो कि ज़ुहूरे इमाम हो जाए ये रोज़ रोज़ का किस्सा तमाम हो जाए दुआ करो कि ज़ुहूरे इमाम हो जाए ये रोज़ रोज़ का किस्सा तमाम हो जाए. Les paroles, vous vous souvenez? दुआ करो कि ज़ुहूरे इमाम हो जाए. Il y a écrit करो कि ज़ुहूरे इमाम हो जाए ये रोज़ रोज़ का किस्सा तमाम हो जाए दुआ करो कि ज़ुहूरे इमाम हो जाए ये रोज़ रोज़ का किस्सा तमाम हो जाए दुआ करो दुआ करो दुआ करो कि ज़बूरे इमाम हो जाए ये रोज़ रोज़ का किस्सा तमाम हो जाए दुआ करो कि ज़बूरे इमाम हो जाए ये रोज़ रोज़ का किस्सा तमाम हो जाए दुआ करो दुआ करो दुआ करो दुआ करो कि ज़बूरे इमाम हो जाए ये रोज़ रोज़ का किस्सा तमाम हो जाए दुआ करो कि ज़बूरे इमाम हो जाए ये रोज़ रोज़ का किस्सा तमाम हो जाए दुआ करो. Non, c'est une fois doua karo, là, le gros doua karo. Et après, c'est deux fois la phrase. C'est ça. Ok. On en met fois deux. Si, Là, c'est déjà écrit fois 3. Mais en bas, fois deux, il y a pas. जो हर कुल खुले ज़माने पर तमाम दुनिया हो एक तेग के निशाने पर हो सारी खल के खुदा मौत के दहाने पर जो गैब में है वो जाहिर इमाम हो जाए दुआ करो दुआ करो दुआ करो दुआ करो कि ज़बूरे इमाम हो जाए ये रोज़ रोज़ का किस्सा तमाम हो जाए दुआ करो कि ज़बूरे इमाम हो जाए ये रोज़ रोज़ का किस्सा तमाम हो जाए. Mali, quand tout le monde s'est enfui, quand tout le monde a fui l'ennemi, c'est Imam Ali qui a protégé le Prophète, Le prophète avec la avait- première femme dont je ne me souviens plus du nom. Harifiya, elle s'appelait. D'accord. Dans quelle autre bataille Imam Ali s'est distingué? Siffin. C'est pas du Oui, mais la bataille de Siffin, c'était après que le prophète soit Ah, bah, décédé. faut le tuer comme ça. Là, pendant la vie du prophète, encore on en est. La bataille de Bod, ça c'était la première bataille de l'islam. avec l'épée. Ouais, C'est quoi la phrase avec Zulfikar là? Ah, celui qui demande l'épée, je sais pas quoi. La La Zulfikar, ça veut dire quoi? Je sais plus.
Celui qui est de mon époux ou un truc comme ça. Celui qui est quoi? Le possesseur de mon époux. Ça n'a rien de sens. Ça veut dire qu'aucun jeune n'est semblable à Imam Ali et aucune épée n'est semblable à Zulfikar. Zulfikar, c'était le nom de l'épée de Imam Ali. Donc ça, c'est encore une phrase qui montre le courage et la bravoure d'Imam Ali, tellement il était Khaybar. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Oui, j'ai regardé le film 1000 fois. C'est quand il porte une porte avec deux doigts. Ah oui, exactement. La bataille de Khaybar, c'était contre les je sais plus, les juifs. Contre les juifs, exactement. Et pendant cette bataille, comment Imam Ali s'est distingué? Il a porté la porte à deux. Il a porté une porte qui était tellement lourde grâce à ses deux doigts. Alors qu'il fallait 10 000 ans pour le faire. Et normalement, cette porte, elle n'était pas portable, à part, il fallait au moins 10 hommes. Dans certains rivayettes, c'est écrit 10 hommes. Dans d'autres rivayettes, c'est écrit 40 hommes. Il fallait normalement 40 hommes pour pouvoir porter cette porte. Imam Ali, avec deux doigts, il a ouvert, il a porté cette porte. Il a d'abord dit oui, on sait. Et donc, pendant la bataille de Khaybar aussi, Imam Ali s'est distingué. Après, il allait devant leur boss et il l'a coupé en deux. Et puis après, vous savez qu'après la bataille de Khaybar, Imam Ali, il pleurait. Et là, les gens lui ont demandé, mais attends, pourquoi tu pleures? Tu viens de soulever une porte que personne n'aurait pu soulever. Tu as cette telle force, et là maintenant tu pleures. Et qu'est-ce que Imam Ali a répondu? Je sais pas moi, je suis heureux. Il pleurait parce que... Non, il pleurait pas de joie, il pleurait de tristesse. Ah, parce qu'il s'était cassé un nom. T'as trop cru, toi. Non, parce que les prisonniers juifs, les musulmans, ils les avaient attachés, ils avaient serré la corde très très fort sur leurs mains. Et Imam Ali avait eu pitié de ces juifs et il a dit, ce sont des êtres humains, desserrer un petit peu leur corde, c'est pas la peine de serrer aussi fort et qu'ils aient mal, ce sont des êtres humains. Et c'est pour ça que Imam Ali pleurait, parce qu'il avait pitié des juifs. Donc même, Imam Ali avait même de la pitié envers ses ennemis parce que c'était des êtres humains. Très bien, comment t'as déduit ça? Est-ce que tu viens de taber? Il vient de taber là, non? Le prophète, il avait quel âge quand il est décédé? 63 ans. 63 ans, et comme on a vu qu'ils avaient 30 ans de différence, donc Imam Ali avait 33 ans quand le prophète est décédé. Cependant, est-ce qu'il est tout de suite devenu imam? Non. Il y a 3 personnes. Il a attendu combien d'années avant? Non. Non, il y a eu 3 califes. Il y a eu 3 califes entre le prophète et Imam Ali. C'était seulement 2 ans? C'était pas 7 ans? Plus. 10 ans. 20 ans. Plus. 50 ans. Petit Imam Ali, il était déjà décédé. 25. 25 ans. Imam Ali, il a dû attendre 25 ans pour accéder à l'imamate. Et d'après vous, pourquoi? Normalement, Imam Ali, Rasoul Kouda, il avait désigné plusieurs fois Imam Ali comme étant son successeur. La première fois lors de Zul al-Shira, la deuxième fois, ensuite plusieurs fois durant sa vie, mais surtout après la dernière fois, c'était lors de Direk. Là aussi, Rasoul Kouda, devant tout le monde, il a dit que Imam Ali serait son successeur. Du coup, à la mort du prophète, Imam Ali aurait pu revendiquer son droit et dire, oh, c'est moi imam là, pourquoi vous avez désigné Abu Bakr, ou après pourquoi vous avez désigné Omar, Ousmane. Mais pourquoi Imam Ali n'a pas revendiqué son droit? Parce qu'il avait peur que cela crée des conflits entre les gens de sa communauté, entre les musulmans. Parce que du coup, il y aurait eu une désunion entre les musulmans. Il y aurait certains qui auraient soutenu Abu Bakr, et puis il y aurait d'autres qui auraient soutenu Imam Ali. Et puis du coup, il y aurait eu des conflits pour rien. Imam Ali ne voulait pas qu'il y ait des conflits pour rien. Donc, il n'a rien dit du tout. Par contre, ce qu'il s'était promis, c'est que chaque fois qu'il y aurait une injustice, il ne se tairait pas. Mais sinon, Imam Ali n'a pas revendiqué son droit. Il a attendu pendant 25 ans et c'est après qu'il est devenu imam. Et du coup, il est resté imam pendant combien de temps? 5 ans. Du coup, ça fait, il avait 33 ans quand le prophète est décédé. Il a attendu 25 ans. Puis il a été imam pendant 5 ans. Du coup, il est décédé à l'âge de 63 ans, comme le prophète, exactement.
अली का मातम आसमां जिन्नो मलक नौहा गुना है बेहम कैसे दिल को मिले आराम अली हाय अली अली हाय अली आज कूफे में कोना अली हाय अली आज कूफे में कोना अली हाय अली आज कूफे में कोना अली हाय अली الله وملائكته يصلون على النبي الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محمد السار وأولاد أبرار وجد قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم مستقر وقرات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أنت رب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرض صيامه علي وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خير من 1000 شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفقاق رقبتي من النار لمن تمن عليه وادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد आज नफीद हमारा में अपने आतने हाजिर से शेख मुस्तफ़ा के मर्ज दा एक कसम शुने इंशाल्लाह अपने एक क्रैश कोर्स करे से मोंटेनेग्रो में तो जेने ई फाको में इंटरेस्ट थातु होय ए बीजा पासे मुलाकात के अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि. اللهم اغني كل فقير اللهم اشفع كل جائع اللهم اكسر كل عريان اللهم اغفر دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروه اللهم رد كل غريب اللهم فك كل اسير اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين اللهم اشفع كل مريض اللهم اسد فقنا بغناك اللهم اغفر وحالنا بحسن حالك اللهم اجعلنا لدينا واصلنا من الفضل انك على كل شيء قدير. على محمد بسم الله الرحمن الرحيم. رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وإسلاما دينا وبالقرآن كتابا وقامة قبلة وبعلي ولي وإماما وبالحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن صلواتك عليهم أئمة. اللهم إني رزيت بأئمة الفرزن له إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد. السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا أمير المؤمنين وابن سيد المسيح السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام عليك يا حسن المصطفى السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا شهداء
كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم مولانا علي زين العابدين عليه السلام. السلام عليكم مولانا محمد الباقر عليه السلام. السلام عليكم مولانا جعفر الصادق عليه السلام. السلام عليكم مولانا موسى القادم عليه السلام. السلام عليكم مولانا علي الرضا عليه السلام. السلام عليكم مولانا محمد الجواد عليه السلام. السلام عليكم مولانا علي الهادي عليه السلام. السلام عليكم مولانا حسن الأصغري عليه السلام. السلام عليكم مولانا يا صاحب الزمان يا شريك القرآن يا خليفة الرحمن يا من سوى الجال. أجل الله تعالى فرجك وسعى الله تعالى مخرجك وزهورك ورحمة الله وبركاته. أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا واسع مغفرتي اغفر لي. بسم الله. اللهم صل